की सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाले हो ना तेन्ना सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आनी सरकारान एक्शन घेतिल्ली त्या भशेन एक्शन आता कित्याक जायना। देशाचो प्रधानमंत्री आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात येवन 6 फेब्रुवारी 2024 म्हणजे ह्याच वर्सा ताणें भाशण दिल्लें की हे वर्स गोंयकारां खातीर एक म्हत्वाचें वर्स, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इयर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, बिकॉज सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो सायब, ताजे रेलिक्स, सॅक्रेड रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आर गोइंग टू हॅव एन एक्सपोजिशन this year, and that is why it is an important year for the Goans. हातून दोन वस्तू तांणी सांगल्यो की एक म्हणटा ते सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणतो गोंयचो साहेब म्हणून तो मानता, आणि दुसरें की ताजें एक्सपोजिशन जे हे वर्सा जावपाचें आहा तें एक्सपोजिशन ताजो सरकार पूर्ण ताका पाठिंबो दिता, सपोर्ट करता। आनी एक ताणें अशें म्हणलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर, पॉप्युलरली नोन एज गोंयचो साहेब, इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड कोहेसिवनेस। आता पीस एंड कोहेसिवनेस म्हणजे गोंयान आमी सदांच पळयलां, आनी हे पीस एंड कोहेसिवनेस तोडपा खातीर थोडे लोक आपलें कितें उलयतात, कितें भाशणां दितात, आनी ही भाशणां आतां ह्या दिसांनी येवपाक लागली। हातून गोंयकार जे गोंयचे साहेबाक मानतात, सगळे धर्माचे गोंयकार, हांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले। म्हजो सरकाराक एकूच प्रश्न आहा की सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाले हो ना, तो सरकाराक हे विशयाचेर सेंटिमेंट आसा तरी, आनी आसा जाल्यार तांचे हर्ट जाले, आनी जाले जाल्यार ते कितें करतात ताचेर, हो म्हजो प्रश्न आहा। कित्याक खूब पॉलिटिशियन जे बीजेपीक सपोर्ट करतात, जे बीजेपीन आसात, ओ बीजेपीचे सरकाराक पाठिंबो दितात, आनी सांगिल्लें आहा की आमी पुलीस कंप्लेंट करतले, ओ एक्शन जावची, आनी कितें जावचें हें तें म्हणून। ते वचून मुख्यमंत्र्याक मेळून एक्शन कित्याक घेना? दुसरे अशे जेन्ना इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आनी सरकारान एक्शन घेतिल्ली त्या भशेन एक्शन आता कित्याक जायना, हो प्रश्न आहा। आता अपमान करूंक सोदता काय कितें? प्रधानमंत्र्यान जें कितें उलयल्लें तें फक्त गोंयकारांक कानान घालपाक उलयल्लें, इलेसांवाक मतां जाय म्हणून उलयल्लें? दोन प्रश्न आहात, आनी हे प्रश्न म्हाका दिसता सरकारूच उत्तर दिवंक शकता, मुख्यमंत्री उत्तर दिवंक शकता, आनी एक्शन जर जाली ताजे कडच्यान जाल्यार अशें आमकां गोंयकारांक दिसतलें की सरकार हे पीस आनी कोहेसिवनेस म्हणटे प्रधानमंत्र्याचेच उतर हे गोंयान जिते दवरूंक सोदता, नाजाल्यार सरकारूच इंटेन्शनली ह्यो सगळ्यो दुडूगूस घालूंक सोदता। हे आमचे रिलिजियस टॉलरन्स आहा, रिलिजियस हार्मनी जी आहा, जी डिस्टर्ब करूंक सोदता। कित्याक एक पॉप्युलर मुवमेंट गोंयान तयार जाल्लो आहा की गोंय जे सरकारान विकूंक काडलां, ते ताजे विरोधान जो मुवमेंट एक इमर्ज जाता, तो मुवमेंट डिरेल करून लोकांचे अटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर सरकारान हे सुरवात केल्लें आहा, आनी हे मनशाक उलोवपाक सरकारानूच लायिल्लें आहा।